Dirma TB500, spray water while mopping on the floor. Dito lalabas yung tubig guys. Tapos eto naman yung trigger niya. Ganito yung tsura niya guys pag nag-spray siya. Up to 95 cm yung marireach ng pag-spray nito guys. Tapos magaan lang to mga lods, 750 grams lang to. Up to 100 square meters na yung kayang linisan nito guys pag napuno nyo ng tubig to. Mahaba yan guys, yung mop cloth niya. Yan, microfiber pa yan mga lods. Ang maganda dito guys, naro-rotate nyo to. Tapos pag ganyan, pwede rin. Yan, igitna lang natin. Tapos eto guys, papasok nyo lang dito yan. Hilain nyo lang guys. Dito nyo lalagyan yan ng tubig. Dirma TB500 water spray mop.